Vale. Nos ubicamos. Vamos a continuar con Stray Gods. Vale, vamos a continuar con Stray Gods. Lo último que vimos que pasó fue Perséfone no me ha comido todavía la boca. Y hemos perdido a nuestra mejor amiga. ¿Vale? Bueno, ya está. Pues eso. Me cago en las furias de mierda de los cojones. Hola, Croissant. I'm sorry it came to this, Grace. It's clear what your friend meant to you. Nos hemos alcoholizado juntas. ¿Qué tendría que haber sido yo? Bueno, a ver. Joder, pero, a ver, bueno, claro, igual sí que tendrías que haber ese pensamiento. O sea, y claro, yo no quiero que diga tendría que haber sido yo, porque es una mierda de frase para decir. La dejamos ahí. Tío, aunque sea... Es que, claro, también tiene que ser duro llevar el cadáver, pero hostia, ¿eh? Es que, claro, ¿cómo explicas a nadie? Yo creo que con la culpabilidad que tiene Grace ahora mismo sí que diría el tener que haber sido yo. Not her. Don't say that. This was my fight, my problem. I'm already slated to die. If anyone paid the price... Your friend gave you the chance to not repeat history. Don't waste it. Grace, is that how Calliope died? Was she also attacked by the Furies? Do you remember? Yeah. She meant to use the mirror, but she never had the chance before. Sí, el estilo artístico es la polla. Es súper bonito. No doubt sent by the same person. Perhaps for the same reason. Está mi perra exigiéndole probablemente salchichón a mi abuela. No sé si la escucháis. Intento mutearme cuando estamos en conversación de esto. A ver, vamos a procesar. Es que, tío, esta es una de las razones por las que al principio, cuando empezamos a jugar este juego, no me refiero a lo de mi perra, no tiene nada que ver, me ponía nerviosa el meter a Freddy en este mundo. Porque, coño, el tema de lo de los dioses ya parecía bastante peligroso y tal, llevarla... O sea, que yo la quiero mucho, obviamente, ¿no? Y quiero que se entere de las cosas, pero igual quiero que se entere de las cosas y igual que no llegue a entrar a sitios en los que no sabes lo que pueda pasar, ¿sabes? O sea, porque igual, pues llevarla a un club bonito donde conoces a Perséfone y tal, pues vale. Pero... los que... Pero a lo del laberinto y tal, uff. También te digo, si no llega a estar Freddy, nos morimos nosotros. Probablemente. Nos habríamos muerto nosotros. Siendo sinceros. Pero también es como esto de es que... mi Freddy, ¿sabes? Who could send the Furies after me? Even Hecate had no idea who possessed that kind of power. No one does, not these days. Hecate herself would have been my guess. Zeus might have, in his role as king of old Olympus, but he is long gone. Clearly someone can do it. Unless they weren't summoned. They could have been responding to something you did unwittingly, something Calliope also did. Es porque soy LGBT. I'm afraid I have no clue. Son homófobos. ¿Te imaginas? En plan, lo sienten, ¿sabes? Hay un esto de te persiguen si te pones a ligar con un personaje de tu mismo sexo. A ver, a mí me haría gracia, sinceramente. ¿Qué son las furias? ¿Por qué se detuvieron las furias? ¿Qué intentaba hacer Calliope? Oh, pues se acaba de decir que no sabe. Bueno. What are the Furies? They didn't seem like people. Parecían maniquís del Zara. Think of them as forces of nature, but an aspect mortals rarely encounter. They're older than any idol. They were created to enforce the ancient laws. There are ancient laws now? Well, there were. Laws even the idols had to obey, from the earliest days of old Olympus. Even if they still existed and you'd broken one, we would all know. These are not petty crimes one stumbles into. No sé yo, ¿eh? ¡Oli, Lasta! Acabamos de empezar. Pero eso te deja con la opción de ligar con Apolo. Claro, porque te iba a decir, bueno, puedes ligar con Pan, pero es que Pan es furro. Así que...
No sé yo si también lo van a aceptar, la furia, la verdad, ¿eh? Andrés, ¿qué haces? Andrés, ¿te acabas de fumar? He tenido que pensarlo. ¡12K! Andrés se acaba de fumar... Bueno, ¿qué? 12K. Sí, 12. 120. Perdón, me acabo de despertar. Qué guapo, ¿eh? Qué bien se me dan las mates. Es increíble. Mis 10 es el viejo poquito de no sé. Me acabo de despertar. Me he fumado un porro, parece, ¿vale? Lo siento. Uy, las mates. Menos mal que no tengo que hacer casi mates. Andrés. Muchas gracias por tu aportación de 120K de Elvirecoins. Se agradece mucho para esta economía, sobre todo para mí. Thank you so much. Esa calculadora no va a sumar bien, pero que lo pongo en la programación y sí va bien. Sí, confía. Ya has vuelto fuerte, ¿eh? Me cago en la leche, ¿eh? Oye, ¿con cuánto te has quedado? ¿Te queda alguna? ¿De qué va de ligar el juego? La pregunta es, ¿qué me puedo ligar o de qué va aparte de ligar? ¿Me puedo ligar? Dioses griegos. Aparte de ligar, hay un misterio. Te quedan 22.223. Joder, me cago en la puta. Aún así. Madre de amor hermoso. A ver. Ya, por uno podrías haber tenido dos. Ubiquémonos. Ahora que Andrés me ha hecho rica, ¿por qué se detuvieron? ¿Alguno de YouTube se pensará que igual las Elvirecoins es rollo bitch o algo así? Por si acaso alguno no tiene contexto porque me ve en YouTube, son los puntos del canal, ¿vale? Que a veces parece que suena que me habéis... ¿a que no? Es dinero en puntos de canal. Claro, es la cripto Elvire, ¿sabes? Se consigue farmeando en el canal aquí. Poniendo el pecho. O la espalda, lo que queráis, me da igual. Bueno, pues eso. ¿Por qué se detuvieron las ferias? ¿Qué intentaba hacer? Vamos a por qué se If the detuvieron. fairies are so powerful, why did they stop? They just stabbed Freddy and left. They're not assassins, Grace. They exist to punish. Pues yo las he They visto asesinar demanded a blood, and blood Freddy. was taken. It didn't need to be yours. So if Freddy hadn't interfered... They wouldn't have rested, not ever, until they had their due. O sea, alguien iba a morir sí o sí. Fuck, eso no me gusta. Tío, es que todo es culpa de la puñetera Atenea. Porque me dan 2 semanas más y igual tengo los recuerdos para saberlo ya. Y entonces ya proceso que si me acerco a eso me matan. Es que me cago en todo. Seguro que hay un dios que puede ver la verdad o algo así. Yo de verdad. Haberle puesto a Atenea por delante, pues sí. Se lo merece. I know Calliope was there to use the mirror, but it was just feeling. I still don't understand why. There's only one use for that mirror, to speak to the Fates. Yeah, okay, but why? The Fates know all that is or will be. Destiny is theirs to command. Or so it's said. One contacts them either to know one's fate, or to change it. Not that the Fates are likely to oblige. Cada vez que pienso en las Moiras, pienso en dos versiones. O la de Hércules, de Disney, o ahora con las de God of War Ragnarok, que las vimos, que también estaban chulas. Can these fates really control the future? Tienen los hilos estos. They control the fate of all beings. I imagine it's they who give Apollo his powers, and they who write Hecate's books. So someone really didn't want Calliope messing with them. Or you, it seems. Could it have been the fates? Maybe they don't like being called on now for anything.
They're not known to be vindictive. If they don't want to answer, they simply won't. Vamos, que te pueden hacer ghosting, pero que tampoco son rollo te mato. Nico Panda, gracias por la agüita. Hola, it's Livia. I don't know what to do. We still have no idea why Calliope wanted to talk to the Fates. Well, there is another way to ask them. Claro, te iba a I wondered decir. how long that would take. Hecate is enraged. She's threatened to close off the reliquary entirely and forever. Athena is beside herself. How long have you been standing there? Long enough. You just had to keep pushing, didn't you? Until you got what you wanted. This isn't about me. We're out of options, Apollo, and you know there's only one other way to contact the Fates. Oh, how convenient. A ver, Apolo, estás viniendo muy subidito para no haber hecho una puta mierda, ¿eh? Estos días, ¿eh? Acabo de perder a mi mejor amiga. No empecéis a discutir, que es lo que menos necesito. Hablad claro de lo que tiene que pasar. Nada de meteros pullitas de mierdas así. ¡Mamada galaxial! ¡XDDD! ¡Weón! ¿Qué hacéis con las cartas? Que no hay mamadas galaxiales aquí. ¿Vale? No. Eso en el den. Ubíquense. Hola, Kaiser. ¿Qué tal estás? Estamos con Stray Gods. Estamos ligando con dioses. ¿Por qué estás aquí? ¡Dejen de pelear! Grito de repente, los que se pelean se desean, se sienten incómodos y seguro que ya no se pelean. Sería buena, ¿eh? Yo creo que así seguro que se dejan de pelear, aunque sea un rato. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué otra manera? Wait, what's this about some other way? What are you talking about, Persephone? May I explain it to Grace, or do you... ¡Ojo! ¡Que me asustó! Kaiser, muchas gracias por esa subregalada a StreamLuchBot. Se agradece mucho. Recordad que estamos en September. Si os suscribís, hay descuento por ello. Sed lindos, si queréis. Y si no, pues nada, que no pasa nada. Yo no obligo a nadie. You have another option, Apollo. If so, now's the time. I thought not. The Fates will respond to the ruler of Hades, the true underworld and realm of the dead. What I propose is that we go there and take back the throne that was stripped from me. ¡Me apunto! ¿Yo, reina del inframundo con esta? Porque nos vamos a casar. O algo, no sé, lo que sea, me da igual. Yo lo veo. Hostia, qué puto feo esto, ¿no? A mí, sinceramente, me la pela. O sea, no me voy a poner rollo en plan a decirle a ella... ay, todo este tiempo más útil... Ah, me la pela. ¿Vamos a conquistar el Hades? ¿Cómo encontramos el trono? A ver, ¿cómo? ¿Es un trono rollo físico que en el momento en el que te sientas es tuyo? ¿O en plan tienes que hacer algo? How do we get to Hades? Do we need a key, like the reliquary? Athena took my key, and the entrance at Lake Avernus was sealed long ago, which leaves only Hermes. They won't take you. They might, if you ask them to. Then why did you come, Apollo? To gloat? To wish Grace well? Or to actually help? Get us there. I'll lead us to the throne, and Grace can speak with the Fates. It's simple. Hay mucha tensión en el ambiente. Y no de la bonita, ¿eh? Is that something we can do? Just go to the land of the dead and, overthrow it? Truth be told, there isn't much to overthrow. Few mortals still believe in Hades, and thus its halls have been nearly empty for eons. So how do you... The throne itself is the key, both symbolically and literally. Claim it, and Hades is yours. But you can't claim it because you're barred from Hades. By a rule that we would need to break were we to do this, yes. O sea, se me hace súper raro que le llamen el Hades. Claro, porque para mí Hades es el dios como tal. Entonces suena un poco raro decir que vamos a entrar en el Hades. Pero es el Hades. Vale, pero ¿el Hades qué es? ¿Es la sala del trono? ¿Es la zona de
donde se quedaban. Porque el inframundo se llama inframundo, ¿no? Dímela hasta. Es que nunca lo había escuchado así. Ah, el infierno. Ah, en general, el inframundo se llama el Hades. El Hades está gobernado por Hades. Vaya mierda de nombre. Llámame loca, pero no sé, loco. Qué egocéntrico Hades, ¿no? Es que, no sé. So if we go to Hades and find your throne, how much trouble would that get us into exactly? Sí, ya da igual, si la hemos liado. A great deal. ¿Y? It's not as if Athena could execute Grace a second time. But she's already been warned about breaking more rules. The responsibility of this will be mine. Let Athena try to take my throne again. Confío plenamente en esta mujer. ¿Puede eso llevarme a la muerte? Sí, pero habrá sido una muerte satisfactoria. Así que... me lo fumo. Is there really no other way to talk to these fates? Do we have to take the nuclear option? Do you want to try going back to the reliquary? No. No, hell no. The only other person with a direct connection to the fates is Apollo here. You know it doesn't work like that. Then it's the throne or nothing, isn't it? Es que me parece muy agresiva esta pregunta. Pero tengo curiosidad de qué me va a decir. Es que no quiero perder puntos. Igual luego no me come la boca. Eres una simp y estás thirsty. Comprendo. Es que tengo sed, ¿qué le hago? No me mires muy feo. Is Apollo right? Is this something you planned all along, Persephone? Meaning what? What, that I knew what would occur at the reliquary? Perhaps you think I'm the one who unleashed the Furies upon you. Gracias You've por el waited agüita, for this Kaiser. opportunity for over a century. Waited, yes. Bided my time. And the moment has arrived. But that's not why you originally agreed to help me? No, that's not why. Fue por el que te seducí, ¿no? Was another crazy plan, right? Placa. Grace, I know, but there's no point in stopping now, is there? I can't. I'm sorry. But this is a step too far. Apolo, ¿tú para qué And vienes? consider this, Apollo. Grace's mortal friend was slain by the Furies. According to the old laws. Her soul is in Hades. ¡Hostia, es verdad! Claro, tenemos que ir ahí a liberarla. Porque si no se va a tener que quedar en el puto inframundo siendo torturada todo ese tiempo. Y es que Apolo no hace una mierda. Apolo viene, no se ducha, dice 3 cosas que no aportan nada y ya está. Apolo, ¿qué pasa? Es que de verdad... Es claro, es que acabo de procesar el hecho de que, claro, como le han matado las furias, está sufriendo. La Freddy. ¿Está vacío? ¿Qué significa eso? Hubieras empezado por ahí. Ya, la verdad es que esto habría sido un mejor punto para convencerme para ir más rápido. Wait, what? Freddy's in Hades? Persephone, why didn't you lead with that? I didn't want it to seem like I was playing on your sympathy, Grace. But you'll play on mine. Pues sí, Fine. te jodes. I'll get you into Hades. But I'm not going with you. If that's what you prefer, by all means. It's fine, Hermes. Get this over with. Mira, ha pasado de tener todo el rato mirada triste a mirada de asco. Esto no puede ser, ¿eh? Shall I wait here, Míralo. or...? No. I'm not gonna lie to them. Hermes has always treated me fairly. Oh, hey, if it isn't Apollo and Grace and, Persephone. Wow, the whole gang, huh? I'm afraid I have to call in that favor.
I need you to take Grace and Persephone to Hades. Oh, man, I don't know. Athena specifically said I wasn't supposed to take anyone, you know? No matter what. Oh, this is pointless. They're never gonna help us, Apollo. ¿Que no? Can I ask what's going on? Nobody ever tells me anything, and you want me to get in huge trouble, but for what? Yo le diría la verdad. Hostia. Esta es la clave. Hermes es un puto amor de persona. Freddy's dead, Hermes. What? When did that happen? She was killed by the Furies. That means she's in Hades. Probably. I have to try to find her there. You're her friend too. I know you wouldn't want to abandon her. Okay. Signal when you need to come back. You ¡Cómo sure? le quiero! Yeah, feels like the right thing. Be careful, Grace. And remember, the underworld doesn't give up its shades without a price. I think I can tell her the rules, Apollo. Let's go. Es que vale, eran amiguis. Freddy y Hermes. Quedaban para tomarse unas birras y ver pelis. Welcome to the real underworld. Uy, qué bonito. Yo me quedaba aquí contigo, ¿eh? Wow. Pues me gusta el color verde, ¿eh? Así verde fantasma. Verde muerto. It feels so empty. So lonely. Tío, ¿nos apetece veros It's not 70 completely pelis de empty. Halloween seguidas aquí? Neither is the throne, for that matter. A bitter shade named Orpheus has been squatting on it since my exile. I fully Orfeo. expect he'll be waiting for us. ¿Quién es Orfeo? Who is Me this suena el nombre. Orpheus? The name sounds familiar. Hostia, me ha It copiado Grace. should. His is a popular tale among mortals Ah, regarding vale. how he once came to the underworld Ya, to yo porque me retrieve his sonaba. love, Eurydice, and left with nothing. Hades tricked him, you see, and with Hades dead, the blame has evidently fallen to me. El, So he's not a el fan of músico yours. del juego de Hades. He is not a fan, no. Not that it matters. You didn't think to mention earlier that the throne was occupied? Because it's irrelevant. Orpheus isn't an idol. He's just an angry little man clinging to an existence that doesn't want him any longer. And what are we supposed to do? Organize an armed resistance? Challenge him to a duel? That's what you're here for. Vale, I'm gonna cantamos. fight him? Oh, you'll see. Orfeo es músico en la versión original. Claro, bueno, sí, ¿no? Porque su musa era no sé qué pollas. No me sale ahora. Euríflice. Euclide. Algo. Así que vamos a tener un duelo de música, ¿no? Entiendo. Mitología griega básica. Oye, perdón. Okay, so there's an angry ghost sitting on your throne. Anything else about this trip you've neglected to mention? ¿Cuándo nos damos el besito? Come. It's time to cross the sticks. Muchas gracias. Algo más que debería saber. Come. ¿Y yo qué? ¿Me lo puedes pronunciar otra vez? ¡Es verdad! ¡Quiero ver a Cerberos! Me encanta Cerberos. Me parece súper cuco. Ya, jugué al Hades, por eso me sonaba el nombre. A ver, The ferryman will come soon. cuando era pequeña sabía más, pero yo As we no are me not acuerdo de dead, nada. you will need to convince him you are worthy of passage. State your case clearly and with determination. La manera en que, por ejemplo, sabía lo de Perséfone porque me lo he leído en fanfics, ¿eh? O sea, eso dice mucho de mí, ¿eh? ¡Hostia! Pero eres un poco grande, ¿no? Mi cara, literalmente. I am Persephone, also known as Despoina and Core Sotiera, once queen of the underworld, and shall be again.
No, Corone, I did not bring you any cards. I am not here to entertain you. Yo quiero jugar con él a las cartas. Había dicho que fuese sincera. Es que no me he empanado. Ha dicho que fuese sincera, ¿no? Me da igual, todo esto es verdad. Que lea el qué, ya lo he dicho, no puedo leerlo ahora. Pero si creías al principio que era Demeter, pero porque no lo había procesado bien. Lo siento. Sam, gracias por la agüita. ¿Mire qué? Perdón. Tú dale. My name is Grace, and I'm here to save my friend Freddie. Have you seen her? Ahora me dice no. Buenas He noches. says he has. She spoke a great deal as they crossed the river. And that made him very happy. That's Freddy. Happy? Why happy? I don't imagine Corone gets much company these days, Grace. Caronte está no, triste. she didn't. Neither of us brought games to play with you, Corone. Stop asking. A ver, me cae bien, quiero jugar con él. Oh, I'm sure we can come up with something to amuse him. See? You don't even need to interpret that for me. Yes, what fun. Thank you for encouraging him. Sí, Let's get quiero underway, hacerle feliz. Corone. It's a long ride to the throne room. A mí también me encanta este Caronte, por favor, qué maravilla. Mientras ella hace cosas de reina de inframundo, yo mientras pues juego con Caronte. Y le doy de comer a cerberos. Y me doy paseos y hablo con los muertos. Pues no sé, sí que sería perfecta para este puesto de trabajo / relación. I wouldn't touch that. Se viene. Way too much for you. Overload you. Blow a fuse. Every story. Every memory winds up here in the water. I used to dream that this river would rise, swallow the anger, tears in my eyes. Then suddenly I was found alone. I destroyed Hades, but was denied his throne. Ya, puto injusto, ¿eh? Really is dead here, isn't it? Everything here is fading away. She needs her queen. We're here for Freddie, too. I killed the king fair and square. They had no right to take it from me. It wasn't your fault. There was no right or wrong. It wasn't your fault. You didn't belong. If my life was stolen, I wouldn't know where to turn. Candle isn't finished. It's a slow burn. Creo que nos está viendo, ¿eh? El pibe este. One's coming. Someone's coming, and it has me singing too. We have Perdón, lo siento. visitors. I think we all Ya tengo know 5 what to añitos. do. To the throne room. This bard's about to meet a muse. There's someone singing with us. That would be Orpheus. Is he a muse? Oh, he's so much more than that. Someone's We coming. might have a problem. A
someone's coming. Le llama Bardo. ¡Qué maravilla! Feel them howling at the moon. Don't forget why we came here. There's a name here I won't forget, that reeks but you of can bet he enemy. knows someone's coming. It's about time, Persephone. Orpheus, I've been... What happened to the music? ¡Ah! ¡Qué guay el diseño de ese! I have been waiting for you, Persephone. Ay, ya que pose de puto, ¿no? Vaya pinta de puto. You brought a muse. Hi. Lovely tune, by the way. Can't remember the last time I collaborated with someone so talented. No offense, Benny. ¡Oh! To my underworld. Let me treat you to a song. A welcome gift. I have the floor. It is mine, after all. Muse. Any requests? Questions? Freddy, ubicaros, ¿eh? My friend is dead. Can you help me? Loop. The river keeps secrets deep in the water. How far do you sink till you're buried below? I challenged the fates and found my Eurydice, but you had to kill her, and I won't let it go. Que no fue ella, que es su exmarido. Wrong person. It wasn't your fault. How are you to react? It wasn't your fault. Now there's no turning back. If my love was taken, I wouldn't know where to turn. Your candle isn't finished. It's a slow burn. This tete-a-tete is over. If he's the victim, what am I? Queen, let's not lose our composure. The muse understands. Well, I won't comply. I'd rather die. Vamos a escuchar las dos. I have nothing but a dark and empty hole, wanting something to fill a shallow soul. I am the king of constant sorrow with a throne room. It's not your throne, Orpheus. It will be until you admit you were wrong. I wouldn't go there. It's too much for you, and I'm not sorry for your mistake. Orpheus, you could stop this song now, or better yet, we could work this all out. There's a new day coming. That would require Persephone to listen, would it not? Y a ti escuchar también a Perséfone. So much for your new day, dear muse. It wasn't your fault. You were never to blame. Hades was a monster. We were a part of his game. Orpheus, where's your fire? When will the music return? Oye, qué guapa la música, ¿no? Candle isn't finished. It's a slow burn. It's a slow burn. It's a slow burn. Ay, a tomar por culo, vamos a ponernos violentos. Vamos a ponernos violentos, a tomar por culo todo el mundo. You both exist somewhere on the border between real and imagined, the living, the dead. So how can this place be everything you dreamed of? You both deserve more. Es verdad, el cadáver ahí de Cerbero. You both deserve more than this stupid throne. Política de Olimpo musical, ¿eh? We have been fools. You're right. Yet, what about the throne? We can't just leave it empty, can we? Tengo extremada curiosidad sobre esto.
O sea, no te voy a mentir, no puedo porque no tengo esta característica, pero me haría muchísima gracia. De repente. Vosotros no, pero yo sí. Tengo que destruirlo, no me queda otra. A ver, habría sido gracioso, ¿eh? Me habría hecho mucha gracia de repente. No lo tenéis ni el uno ni el otro. Todo para mí. All that going around in circles, digging up old wounds, and for what? So you can fight over a chair. There. Loca, ¿cómo ha hecho eso? You dare. What gives you the right to interfere in this manner? That throne was not yours to break. Luego me castigas en la cama. Ese trono... Oh, yeah. I'm sorry, it felt like the right thing to do. No olvide que tiene que quitar ello. Grace, you are infuriating. Is there a voice in your head that tells you to make decisions for everyone else? Sí, es un There problema, really hay que isn't even hablarlo. a small part of you that knows this had to happen. Knows what? I should toss aside something I paid for, bought with the blood of my husband? Buen punto, ¿eh? No sé si yo sí me la voy a ligar así, ¿eh? So what's your plan now, Grace? I assume you must have one after that big demonstration. Pero también te digo qué sentido tiene que la única manera de que puedas llevar el inframundo sea exclusivamente con un trono de mierda. Pues haz otro. Que es una combinación de piedras. El trono no creo que te dé el poder. ¿No? No sé. Llámame loca. Es como el anillo único que no tiene sentido. Quien tiene el poder, tiene el poder. Quien manda, manda, ¿no? ¿Qué cojones el trono? Because son piedras mágicas, pues las pegas con lotite. Lotite mágico. ¡Hostia, eh! Tienes que ir con las moiras. Voy a buscar a Freddy. A ver, primero Freddy. You said Freddy was here, right? Then we should be able to find her. We just need to look. Let's say you do. Okay, what then? You expect to walk out of Hades with her spirit in tow? Why not? It would have worked for Orpheus if he hadn't looked back, right? You don't get it, do you? There is no way to free someone from the land of the dead. Not for Orpheus, and certainly not for you. And the Fates? Even if you could contact them, Grace, I assure you, they simply wouldn't care. ¡Oye! ¿Qué mierda es esto? ¿Me está obligando a alguien con el que no puedo ligar? Me voy a cagar en la puta, ¿eh? ¿Qué mierda es esto? Pero, ¿qué tenía? Claro, no, es que a ver, si lo que quería el juego es que le diese el trono, le diese todo y entonces ya me quiere, pues eso no es una relación de verdad, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? No le puedo dar todo, ¿eh? Esto no va así, ¿eh? No olvides que tienes menos riz que yo. Uy, opinión que te cagas. No tienes por qué darle esa opción ya. Pero siento que yo sí que lo diría. ¡Ah! Pero no quiero romper... Es que claro, yo asumo que este símbolo es que te vas a la mierda. No es que vayáis a hablar de vuestros... sentimientos. ¡Ay, es que no lo sé! Eso es que acabas la relación. ¡Una polla! Bueno. Ah, pero estábamos en una relación. ¿Veis? No me empano. ¿Cuándo hemos empezado a salir? ¿Ves? Con Calíope igual. Yo de verdad no puedo, qué ansiedad. Cuando se ha muerto Freddy, ¿ya éramos novios ella y yo o no? Es que no... Digo, bueno, o sea, sí que habríamos sido reina y reina. Es que paso, de verdad, ¿eh? No puede ser. That's it then.
I came here for nothing. Joder. I doubt the fates would have responded even to the mirror, Grace. And the boundaries of death cannot be commanded away. Not even by the ruler of Hades. Then what is this throne good for? Just a fancy chair? Bragging rights? At the very least, I had hoped we might find your friend's spirit. Why? We can't bring her back. Not without great sacrifice, no. No, the rules of death are clear. Yet, you might have spoken to her. I know what it's like not to get the chance to say goodbye. Abdication. El logro. Hey. No, ¿puedes abrazar? ¡Ah, puedes abrazar! Voy a llorar. Freddy, you're here. Yeah, I've actually been watching you since you arrived. It's not like there's much else going on. Fred, No, don't even start, Grace. I made my decision. I don't regret it one bit. But you sacrificed yourself. For me. Well, yeah. I'd do anything for you, Grace. Va a llorar. Hey, what was the alternative? I let the Furies kill you instead? That's not how this story ends. This isn't a story, Fred. Bueno, para nosotros sí. You're wrong. It is a story. And you need to finish it. Without me. Hey, no. I guess this is it, huh? Almost. I found someone while I was down here. Someone you really need to meet. ¡Calíope! ¡Hostia puta! Hostia, no lo había ni pensado. Claro, podríamos haber venido aquí a hablar con ella. ¿Por qué no hemos hecho eso antes? You can't be real. Your soul is inside Grace. My Idols don't... eidolon is inside Grace. The rest of me... I'm here, Persephone. This is real. Eran novias. ¿Cómo que me parece que no se conocen? ¿Es sarcasmo? Todavía me confunde el alma. I don't get it. I thought the Eidolon was Calliope's soul. But if that's true, then... The eidolon is what makes us an idol, but it's not our soul. Each of us adds a piece to it as it passes on. But what about the memories? The memories are but a reflection. And after the eidolon is passed on, Dios, qué guapo el pendiente old que memories tiene. become a reflection of a reflection. It's why the idols have forgotten so much. You knew this truth once, Persephone. Long ago. No sé muy bien a qué servir con esto. I guess you two were better acquainted than you said. ¿A lo leí? Huh, Persephone? We parted ways years ago. Persephone couldn't take my lectures any longer. I'd take them now. I miss them. No, you don't. Think about how bitterly we argued at the end. Eran novias. Don't blame yourself. Not when there are so many fond memories to cherish instead. We need to know what happened to you, Calliope. How did you die? Why didn't you come to me? If you were in trouble, I would have protected you. I know you would have. But I couldn't let you be drawn into Apollo's prophecy as well. Apollo's prophecy? He didn't tell you? No. I don't suppose he could have. It's a long story. A ver, Apolo.
A ver, Apolo, a ver, Apolo, a ver, Apolo, que a ver si aparte de no ducharte vas a ser un grandísimo hijo de puta, ¿eh? Start with Apollo. How is he involved in all this? Apollo delivered, with great reluctance, a prophecy that said I needed to die. And who did he deliver this prophecy to? Athena. No. Then she sent the Furies after me when I went to the reliquary. I barely escaped. I fled back to the mortal world. To you. Puta Atenea. Puto Apolo. Agente hetero ahí, imagínate, el específico. ¿Pero qué mierda es esto? Apolo de los cojones. Y la Atenea, que la Atenea ya tenía pinta de que era una grandísima hija de puta, pero haciéndose la loca. ¿Qué hago, Dios? Apollo hates using his power. Why would he have given a prophecy to Athena? Because she demanded it. She was desperate. How did you even find out? Apollo was horrified after he delivered the prophecy, and he refused to stay silent. And he came to warn me. He was torn. Telling me meant I was locked into it. I still think he did the right thing. Though I expect he disagrees. Por eso no me quería decir nada. Porque tenía miedo de mirar algo y que si me lo decía se nos fuese a la mierda. Claro. Capaz Apolo solo quería ayudar y Atenea lo engañó. A ver, parece que lo típico de que Apolo miró por X razón, porque miró y luego, claro, en el momento en el que lo mira ya es peligroso. Pero la cosa es, ¿cómo cojones se entera Atenea para presionar a Apolo para que le diga? O sea, ¿le ha pedido a Apolo que lo busque o cómo? ¿Sabes? What was the prophecy? Surely I need to hear it. If I tell you, you'll be locked into it, just like me. Ah, no, But the no, entonces prophecy no. doesn't just say you have to die. There's more to it, right? They always require interpretation. Apollo told Athena that. He begged her not to jump to conclusions, but maybe she was right. A ver. It doesn't just involve you, does it? It involves me. It must, or you wouldn't hesitate. Athena wanted to know if there was a way to save the idols. The answer was this. The idols cannot continue so long as the last muse lives. And I'm the last muse. And now you know the prophecy. ¡Fuck! Me la pela, me quedo con Perséfone igualmente. Bueno, no, es que está muy mal ahora la relación con Perséfone. Pero seguimos estando en una relación, porque no he cortado. Así que ya se hablará. ¿Por qué me buscaste? ¿Por qué estás? Why did you go to the reliquary? We know about the mirror, but... You wanted to annul the prophecy. And the Fates are the only ones who could, if they would even help me. I doubted it, but I was desperate. I never got the chance to ask. Someone told Athena where I was going, and she must have realized what I meant to do. But how did she get the Furies to attack you? They aren't pets. You didn't break any of the old laws. I don't know. Maybe it's something the ruler of the idols can do. But you'd have to ask Athena. Joder. Perséfone es tóxica, Elvire. Caes en cada red flag. ¿Pero tú la has visto? A ver, no sé. ¿Sabes? Rollo... También caería en la de Wanda Maximoff. Why come to me? Of all the places you could have run to, why come to my apartment? Que sí, que Perséfone me quiere.
But I couldn't save you. I barely even knew you. I was wandering the streets that night, wondering if I should go to the reliquary or just flee. And I heard you singing. I followed you home after to see where you lived. I didn't know what would happen to me, but I thought, just in case, I knew I had to hold out until I reached you. Hostia, qué feo, ¿no? ¿Cómo te atreves a meterme en esto? Lo que haces por una cara bonita. ¿Y? Nada, esto es culpa tuya. Hombre, no es culpa suya, ¿qué cojones? ¿Gracias? ¿Gracias sin más? Ahora tengo curiosidad, gracias. Bueno. I don't blame you, in case you're wondering. You don't? You didn't ask for all this to happen. You did the best you could, Calliope. Thank you for saying that, Grace. Truly. Ay, la sonrisita de Persephone. You went to Pan for the key to the reliquary, right? Yes. He's the reason I knew about Nyx's mirror, actually. He told me about it long ago. He told Medusa where you went. She, I expect, told Athena. Oh. Pan couldn't have known what it would mean. I didn't explain. That's it. You forgive him, just like that. I'm sure he feels guilty enough, my love. Ha dicho amor. Perséfone es mía. ¿Eh? Tú ya estás muerta. A tomar por culo. My love, mía, no tuya. De verdad. No, estoy ya en la relación. O hablamos las cosas y esto se convierte en poliamor o es mía. No sé. Digo. Ahora tendría que habernos contado culpas a Atenea. Ahora sabemos la verdad. A ver. Do you blame Athena for what she did? Yo sí, yo culpo a Atenea. She wanted to save the idols. And I wanted that too. Well, I blame her. And Apollo for not telling us what she'd done. Yo culpo más a If he Atenea. had, Grace would have been locked into the same fate as Calliope. We don't know that. A ver, sé que soy ella, pero no soy ella al mismo tiempo. O sea, soy, pero no soy. Porque Grace tiene sus cosas que no tiene la anterior Calliope. ¿Ves? Vale. I have to go back. And I have no idea what will happen. None of this seems real. ¿Qué es esto? ¿Una reunión de exnovias? Parece literal. Sí, no estás invitada. Loco. Me atacan. I never truly saw before how trapped we were, so far from shore. Great at the time, but it's time to go. Como os dije desde el principio que esta era su exnovia. Se están despidiendo. No sé si me ha dado tiempo a darle, tío. Will I know where to go without you to guide the way across the storming seas? I've had a compass bright and clear. Listen to me when I say, whatever path from which you think you strayed, you will find your way. But it's time to go. It's time to go. Joder, qué puto sad. It's time to go.
I'm so proud, Grace. Freddie, I gave everything to watch you go. I know. Now it's time to go. It's time to go. Me matan por dentro, ¿eh? Me sorprendió que lo adivinaras, no te voy a mentir, lo de que eran exnovias. Pero es que yo soy un fanfic con patas. En plan, mi mente es un fanfic todo el rato. ¿No os acordáis cuando os hago de repente conexiones de parejas en gente que igual no tiene nada que ver? Pues esto era como un... Yo lo haría así. Digo, yo habría puesto... And I see Freddy isn't with you. I'm so sorry, Grace. Did you at least get to speak to the Fates? No. Then what happened? No le voy a echar mierda sin cara, sinceramente. O sea, realmente mi enfado es con Atenea, la verdad, ¿eh? Que también tiene su cosa de lo ha hecho para proteger a sus hijos. Me la pena. Es que no me cae bien Atenea. Vieja chota. Then we found Calliope. Calliope, but her Eidolon is inside you. How It did... doesn't work like that. The Eidolon is only a part of an idol. The rest just... Calliope told us what happened. The prophecy, how you warned her, how you've been lying to us. You knew. You knew the truth this entire time, even when you said you were helping Grace. Yes. Yes, I did. Es verdad, la nevera pone high. High, weird. Hola, raro. Ay. Pero Apoyo, él también se ha callado como un pro. Claro, pero el problema de las profecías de Apolo se supone que en el momento en el que te la dicen, ¿cómo se dice? Te pone a rollo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, yo entiendo la parte de no querer decirte la profecía porque si eso va a hacer que se cumpla, pues da miedete, ¿no? Is there more you haven't told me? Did you know about the Furies as well? No. I didn't know how Calliope died. But you knew Athena was behind it. I thought I could nudge you in the right direction. Help you find the truth without learning A ver, about the Apolo sin prophecy. camiseta es Well, you failed. We know it now. Then it's done. para apreciar You're locked into it. algo de Isn't the Apolo. No prophecy sé. open to interpretation? Couldn't you be wrong about how it ends? When am I not wrong, Grace? No te vayas. That's right. Leave. It's what you're best at. Parecen rollo en plan... En plan, a ver, iba a I decir... don't know how... No, he de admitir, no sé, justo es como rollo mi caso o algo por el estilo, pero iba a decir el comentario de parecen mis padres. Mis padres no están discutiendo todo el día, pero es que ha tenido, la verdad es que pinta esto de vete, sí, no sé qué. Es lo que mejor haces. Parecía típica discusión. This will affect your trial. We could tell them what we've learned. Even without proof, it makes enough sense that Athena couldn't just brush it off. But if she believes you need to die in order to save the idols, if she truly believes that, it won't matter what anyone says. Deberíamos negociar sobre lo que pasó. Ah, claro, esto es ya hablando de lo que va a pasar, pero claro, es... Bueno, a ver. Does there still need to be a trial? If we go to Athena privately, maybe we could work out some kind of deal. She won't make a deal. All that will afford her is a chance to kill you before the trial. She tried that once already. And your friend died as a result. No, it's a clever thought, but
Athena needs to be challenged in front of everyone. I intend to keep my promise. We go to the trial and I'll help you, even if it means overthrowing Athena. Calliope would approve. But what about... Just so you understand, our chances aren't good. I suggest you do whatever No te necessary vayas to ya, prepare. Que tenemos que arreglar nuestra relación. Uy, que se va. Great. Que se ha ido. Oye, yo creo que no voy a acabar con ella, ¿eh? Pero no porque yo no quiera, sino porque creo que la he cagado en todos los puntos del acto 3. Ay, de verdad. Elvira, te cuento una cosa graciosa de la ruta de Freddy. Asumo que cambiaría si tú tienes una relación amorosa con Freddy. ¿Cambia a la hora de interactuar con Orfeo? ¿Tiene más empatía contigo porque tú también has perdido tu amor? Es como una teoría que había puesto yo. O sea, me había puesto en la cabeza mientras cantaban. No es eso. Ah, vale, bueno. Pues vaya. Dime lo de la esto. Mientras vamos a... ¡Tío, qué guay el diseño de Orfeo! Es un poco slutty, ¿no? Un poco puto, ¿eh? Podrías haberla traído de vuelta. Bueno, realmente aún sin romance. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, no me voy a quedar con Perséfone y encima podría haber traído a Freddy y no lo he hecho. ¿Voy a ganar en algo en este juego? Porque creo que no, ¿eh? Tenías que sacrificar tu idolón. Uy, pero entonces luego no puedo estar con Perséfone, ¿no? A ver, hay que ubicarse, ¿eh? Hay que ubicarse, ¿eh? Porque sin idolón la Perséfone no me hace caso. Encima me muero en nada. No sé, yo... Bueno, ¿conocen la historia de Orfeo y Eurídice? Dice, Orfeo va al inframundo para recuperar a su amada y Hades le dice, está bien, pero solo si no miras atrás ni una vez durante todo el camino a la superficie. Justo antes de salir, Orfeo pierde la paciencia y mira hacia atrás y Eurídice queda condenada a permanecer muerta para siempre. Cruel, clásico y según parece, real. Y Matcom, muchísimas gracias por esos 15 mesecitos. Thank you so much. Se agradece mucho. Cada vez que escucho esto, en plan, esta historia, ¿Hades hace algo para que Orfeo tenga más ganas de mirar hacia atrás o simplemente es gilipollas? Pregunta seria. O al menos lo más importante, Orfeo estaba tan resentido con toda la situación que esperó en ese trono vacío durante todos estos miles de años hasta que Perséfone regresara, solo para impedirle recuperar el trono. No sé por qué la culpa a ella y no a su ex esposo que ahora está muerto. Supongo que lo descubriré. Es un pequeño detalle que Perséfone no me contó antes de que llegáramos. Es gilipollas. Le pudo la tentación. Es naturaleza humana. Pero es que te quedas sin tu musa. Por alguna razón no me baja esta mierda. Parece que como era el mejor bardo de la antigua Grecia, Orfeo tenía poderes parecidos a los míos. Así que cuando apareció en la sala del trono del inframundo, nos enfrentamos en un duelo musical. Hasta que por fin lo convencí de que esta venganza que quería no valía la pena y era hora de seguir. La última vez que lo vi, él y las pocas sombras que quedaban en el Hades y lo apoyaban se retiraron hacia las tinieblas. Espero que puedan descansar. Perséfone, cariño. Se la ha tenido que meter a esta, ¿no? Se la ha tenido que meter a ver al Lire. No texto aquí, ¿no? A ver. No sé, perdón. A ver, que es que me he echado una siesta. Yo he venido al directo directamente sin procesar. A ver, ¿qué es lo último? No podía dejar que consiguiera lo que quería y por eso, bueno, digamos que destruí el trono. No sabía que podía hacer eso, pero sí, ya no existe. Nadie gobierna el Hades ahora. Tampoco es que quedara mucho que gobernar. Perséfone estaba indignada porque era de ella y es lo único que le importa, pero la verdad es que se lo merecía. A ver, un poco feo, ¿eh? Loca. A veces escribe aquí Grace en plan me la pelas. Bueno, a ver, supongo que como es un diario... Pero no sé. Por otra parte, me enteré de que Perséfone y Calíope estaban enamoradas. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!
Como vine aquí y os dije, esta está enfadada conmigo porque la otra es su exnovia. Y claro, me tiene ahí resentimiento. Porque dice, esta la ha matado y a mí esto no me gusta. ¿Cómo lo sabía, ¿Cómo me lo veía venir? Es increíble. No eran amigas, eran pareja. Creo que se separaron hace unos años, pero la forma en que actuó Perséfone desde el principio tiene mucho más sentido ahora. Bueno, traté de hablar con Perséfone cuando regresamos al departamento, pero no quiso saber nada. Si quiero resolver esto, tengo que perseguirla. Pase lo que pase. Lo puedo hacer perfectamente. Con lo pesada que somos en el juego. Cada vez que hago algo digo, hola Perséfone, ¿cuánto tiempo? Ay. Yo cuando me hice la run de Perséfone fui full simp y le di el trono. It's what she deserves. A ver, sí. Lo que pasa es que estaba intentando jugar con el esto de... no sé, estaba con empatía. Pero para la próxima me hago una run full simp, la verdad, Que bueno, la única diferencia... O sea, yo he ido full simp. La única diferencia ha sido no le he dado el trono, la verdad. Puta Atena asquerosa de mierda. ¿Tenemos algo de esta? Bueno, descubrimos a la asesina. Fue Atena desde un principio. La mismísima Calíope nos lo dijo. Atenea le pidió una profecía para salvar a los ídolos a Apolo y él... Vale, o sea, le pidió a Atenea a Apolo. Y él le dijo, los ídolos no pueden seguir adelante mientras viva la última musa. Calíope era la última de las musas y luego lo fui yo. Así que teníamos que morir. Estuvo en mi contra desde el momento cero. Nunca tuve intenciones de dejarme vivir, hiciera lo que hiciera. El problema es que no tengo pruebas de esto y de algún modo creo que Atenea no se detendría aunque las tuviera. Ah, también parece que puede invocar a las furias. Son las encarnaciones del castigo y mis poderes no funcionan con ellas. Esto será terrible, ¿no? Sí, es como pensaba. Perséfone dijo que es muy poco probable que Atenea se detenga ahora. El juicio seguirá adelante y si Atenea cree que matarme salvará a los ídolos, lo hará. Tendremos que encontrar una forma de detenerla si podemos. Qué emocionante. Bueno, ya. Yo creo que mucho texto. ¡Voy con Perséfone! Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Arreglamos nuestro problema? Ahí va a decir, ¿no está? Did you forget something, Grace? Sí, a ti. It felt like we hadn't quite finished our conversation. It seemed pretty finished to me. What more is there to discuss? ¡Ay, que sí! ¿Veis esto? Me hace feliz. ¡Me da miedo! Siento que me puede rechazar porque la he cagado aquí con lo del trono. No me rechaces, que estoy jugando esto para ti, reina. How about us? You still think there's an us? After you kept me from my throne? Coño, qué susto, Luisito. Gracias por el follow. Yo supongo que tienes razón. Fumas un porro como una casa. ¿Qué le digo? ¡Para que me guste! Digo, para que le guste. No te traicioné. A ver, es que no sé cómo justificarle que no fui lo suficientemente simp. ¡Cago en la puta! Es que el problema, ¿ves, gente? Hay que ser simp. Porque luego, ¿qué pasa? ¿Viene esto y qué? Is that all I was then? That's all I ever meant to you? A means to an end? You betrayed me. You betrayed me first! Annoyingly, you're right. ¡Ah! ¡Eso es bueno! But I'm the one I should be angry at. I drove Calliope away. I wasted all that time being stubborn. And now she's gone. Supongo que el cuadro es Calliope. Uy. Ay, no sé qué decirla. Es una conversación muy importante y estoy muy nerviosa. Tampoco me ha pedido perdón. ¿Sabes? Entonces decir de repente, te perdono. Por eso que te alejaste, no soy Calliope.
Ah, no, te perdonó. Que no sé... Perdón, no sé leer. Soy disléxica. Perdón. Lo siento. Ay, Dios mío, menos mal que os tengo. She forgave you, Persephone. She wasn't angry at you in the slightest. Ay, perdón. She was Opinión que no never cuenta. so forgiving when she was alive. You think she was lying? Trying to make you feel better? I don't know if I can do this. Us. Yo. A ver, me hace gracia decir esto, no te voy a mentir. Así que hay un nosotros. Así que sí, ¿eh? Ya, no te gustan los desayunos. Claro, es que esto es picarla un poquito, ¿eh? Esto es un poco picarla y tiene pinta de que le molan estos rollos. That doesn't sound like the Persephone I know. She's never backed down from a challenge. I keep wondering, do I like you because of you? Or because Calliope is a part of you? As you gain her memories, will you become more and more like her? Will you think of me as she did? You deserve more than that, Grace. I wouldn't blame you if you wanted no part of it. ¡Y dale! ¡Que no! ¡Puede dejar de salirme esta opción de mierda! ¡Basta ya! ¡Dejad de ponerme que me pueda decir que no! Coño, a tomar por culo. ¿Y si quiero? And what if I still want this? Us. Si quiero, What then? por fin. I'd say you were a glutton for punishment. Bueno, y a ti te gusta probablemente lo contrario, así que no te preocupes. Si tiene pinta que pegáis, Is Grace. it any easier out there? Do you miss being immortal, Grace? Dale al F5, Elvire. Ah, el F5 es como se guarda en el Baldur's Gate. Me tendré que acordar porque tiene pinta de que la voy a cagar cada 2 pasos. La verdad es que como que yo creo que no le ha tenido que dar tiempo a procesar muy bien el echar de menos el ser el humana. Eventually I will. I'll always wonder what I might have become. I never gave it a second thought before. Now I wonder. Quiéreme, yo te quiero. Querámonos. Que no te obligo, ¿eh? Pero que si se puede, pues a tope. Oye, que me estoy yendo. Oye, que me estoy yendo, perse... ¡Ah! ¡No ha habido beso! Me cago en todo. ¡Loco! Eres muy tonta, pero si no he hecho nada. Pero si no he hecho nada, si lo he hecho todo bien. Quitándolo de romperle el trono. Eso ha sido fallo mío, ¿vale? Eso ha sido fallo mío. No esperábamos esto de mí, ¿vale? No esperábamos esto de mí porque yo, la verdad es que suelo simp hasta el final. Pero he dicho, pues vamos a poner un poco empatía, ¿no? Aquí, sabéis que el Orfeo también pues ha sufrido bastante. Y luego esta está obsesionada con un trono que ahora no hay nada y no sé qué, no sé cuántos. Y yo digo, pues mira, a tomar por culo los dos. ¿Problema? Pues no, porque te lo estás ligando. Eso mal por mi parte, la verdad. ¿Sabes? ¿El bien si eliges la elección correcta? Así para vosotros. Vamos a aguantar a Apolo, ¿vale? Apolo, ¿sabéis qué le representa? Basura. Loco, es que... De verdad, o sea, de Apolo, ¿qué sabemos? Tiene depresión y no se lava el culo. Así representan a Apolo, ¿sabes? La otra es una red flag con patas, sí. Pero yo qué sé, te la venden mejor. Pero es que pobre Apolo, o sea, ¿esto qué es? ¿Esto es la representación de Apolo? No sé. Lleno de mierda. Oh, it's Oráculo. you.
Paul comes in, mopier than his usual mopey self, and won't say a word about why. But of course, it's you. Look, I know you care about Apollo. I'm not here to hurt him. Uh-huh, yeah. And, why should I believe you? Este qué grande es ese Because I just came to talk. portátil. I want to sort this out. If I can. I guess I can go ask him if he wants to talk to you. Don't be surprised if he says no, though. It's all right, Oracle. I think Grace and I need a moment alone. Siempre tiene la camisa abierta de la misma manera, ¿eh? Oh, sure. Don't mind me. It's not like I was in the middle of anything. ¿De Python? Pitpap. Es programadora. Seguro que hace Hello World todos los días. I know how Persephone feels. But not you. You'd have every right to be furious with me. Yo, sinceramente, yo no estoy enfadada con Apolo, la verdad. Con el apoyo bonito. No estoy enojada, me preocupa. La verdad es que me preocupa, ¿eh? Me parece que se está metiendo en un sitio muy chungo mentalmente. So you've said. I'm more worried about you, actually. Worried about me? After all you've been through? I lost Freddy. I can't lose anyone else. Ya, Freddy son red. No, red no. When Green I first Flash. became Apollo, I was so sure I could help people. Help the world. Freddy es Dios, la verdad, ¿eh? Ignored the warnings. You have no idea how many lives I ruined before I stopped. I never should have given in to Athena. This one time, I thought that maybe it will be different. Es que, ¿ves? Estas cosas, por ejemplo, no sé si... Entiendo que al ser de esto astuta... Se lo va a decir en plan, no lo sabes todo, loco. ¿Sabes? Es que, pero claro, podría ser... No lo sabes todo, no es tu culpa. Necesito un... ¿Sabes? No sé si... ¿Sabes? Es que, a ver... You don't know everything, Apollo. Half the problem is that you and every Va a other ser idol agresivo, thinks sí, they un do. poco. Bueno, What do you mean? pero tiene Trying razón. to prevent the prophecy is what's making it come true. So you want to, what? Stop trying? Maybe. I hope you can forgive me, Grace. Hola, Cari, ¿qué tal está este juego? Está maravilloso. Está súper guay. O sea, muy recomendado, de verdad. Es más, te diría que, claro, si te lo vas a jugar, que no te comas spoiler porque estamos en el último acto, que es el acto 3. Está muy chulo. Si te gustan los juegos de elecciones, pues esto tiene eso, rollo musical, mitología, y está muy, muy, muy chulo y muy recomendado. Deberían haber puesto el texto entero en el cuadro de diálogos. Es que a mí a veces me da rabia porque encima lo que está escrito luego no lo dicen tal cual. Entonces a veces yo le pongo un contexto a esa frase que luego no va a decir eso. Pero eso pasa en todos los juegos de este estilo, ¿eh? O sea, no es el problema de Stray Gods en específico. Qué emoción, lo llevo esperando desde hace como 5 meses. Pues te lo vas a gozar. A mí me está gustando muchísimo, la verdad. No hay nada que perdonar. Sé que tenías unas intenciones. Supéralo de una vez. Loco, es que a veces le ponen unas opciones de borde. There's nothing to forgive, Apollo. You did what you could for a friend. You didn't owe me anything. Es de diferentes finales. I guess Solo all that no remains lo is the trial. sé. Puedes elegir diferente gente con la que Whatever ligar. happens, Grace, Pero no sé. O sea, supongo que entonces sí. I'll be standing right there by you. Pero no sé si el final acabamos teniendo todos lo mismo. Thank you. La verdad, no lo sé. Pues es mi primera vez jugándolo.
Vamos con nuestro querido Pan, ¿no? A que nos seduzca con su voz. Este escenario me mola, es súper guay. Pan, are you here? Pan. Loco Pan. All right then. Guess I'll just head off. I thought you didn't want to see me anymore. You're not here to yell at me, are you? Le damos un abracito. Quizá un poco, pero loco. Basta ya. No, I wanted to apologize. Apologize? To me? Well... For thinking you might be behind Calliope's murder. Turns out that's not the case. Oh, then you've learned something, haven't you? Something not exactly pleasant. I see. Isn't that always the way? Tell you what, Grace. Let's indulge in one last transaction. Relay what you've learned, and I'll see if I have any advice to offer. ¿Por qué no? Contarle todo. Okay, where do I begin? Well, of course it was Athena. Wait, you knew? No, how could I? So what now? Let the prophecy play out. Huh? Let it play out. It doesn't say the last muse will die. Just that she must for the idols to continue. Perhaps the idols shouldn't continue. Seems reasonable enough. Hombre, yo no le entiendo como que... tengan que morir de base, ¿no? Igual se vuelven rollo... no dioses o algo así. Bueno, aún así Atenea... I doubt Athena would agree. Or many of the other idols, for that matter. Yes, well, if history says anything about the idols, it's that we're a bunch of reactionaries who make poor decisions. Frankly, change is long overdue. Continuing on as we have been isn't appealing, and I doubt I'm the only one who thinks so. I'm rather looking forward to the trial now. How exciting. Como la líe, verás. Como la líe, verás. ¡Tengo miedo! No puedo volver con Perséfone. Un besito de por si acaso. Imagínate que me pasan cosas. Día NV. Sí, día NV. No sé, entre el 5 también en su momento estaba escrito un poco chungo, ¿eh? Vamos directamente. Ay, por favor, ¿eh? Ah, bueno, que el auditorio no es... Claro, estaba pensando en cosas de dioses, no te voy a mentir. Saf, gracias por la agüita. So this is it. Hostia, me ha asustado. No All son your las new 11. friends have lied Putos. to you, but somehow they're gonna get you through the trial, right? I wish Freddy were here. ¡Loca! ¡No me hagas esto! Like a boat lost at sea with no sails, not a breeze. I am drifting cold waters, no star to be seen.
¿Es la canción del principio? I'll embrace the fire as it burns deep inside. Sí, Bright es que me sonaba. enough to guide me, an ocean defied. But as I burn, they've all turned away one by one. In the end, am I alone? Like a boat lost at sea. Espíritus. With no sails, no breeze. Ah, son los otros Calíope. Drifting cold water, Igual. no star to be seen. In your heart, ¡Ay, sí! ¡Qué guay! we remain. You do not sail in vain. In my heart, you remain. I do not sail in vain. Okay, here we go. Se viene. Hello? Ay, Dios, ay, Dios. Grace, there you are. Everyone is already waiting for you on Olympus. No veo a Hermes feliz. Vamos a dejarlo así, no sé yo. Papá, esto no lo vi en mi primera partida porque no dudé en darle mi eidolón a Freddy. O sea, claro, porque entonces luego ya no habría juicio. Porque ya no serías Calíope. ¿Esto no es el Olimpo? ¿Cómo funciona el juicio? Esto no es... Esto es el Olimpo, ¿no? I thought this was Olympus. Not this office building. My word, no. Welcome to Old Olympus, dear. Hostia. Esto sí. Esto sí. Esto ya tiene pinta de... ¿Sabes? Is this a real place? It's the memory of a real place, which for us is the same thing. Let's begin, shall we? Sí, ni Zeus ni Poseidón están. Cariño, nos tenemos que dar un beso, por favor. Y luego por ahí putos randoms, ¿eh? Ya esto no parece... Brothers, sisters, everyone, look around you. We few who remain fled to this new land to escape the war, but we are not out of danger. I waited to tell you until I was certain, and now I am. The idols are dying. It will not be long before even our immortality deserts us. The time for extreme measures has arrived. ¡Fuck! Tengo miedo de cagarla hablando. How do you know it's true? How can you be so certain?
Each time we pass on our eidolon, we become a little less. It is, however, not solely that. I have had Hecate researching the matter for decades, and her results are conclusive. We are diminishing. I am at this trial to tell you that, as always, I will look out for you. I will save you. Trust in me, Pallas Athena, daughter of Zeus and leader of the chorus, and I will do anything it takes to keep you all alive. Está obsesionada, You'll do anything? Yo diría mandaste matar a Calíope. Pero es que cuestionarla en el juicio no va a ayudar porque la va a creer todo el mundo. Yo le diría, eres una hija de puta, cerda asquerosa. Le tiro una silla y le digo... Estás mintiendo a todo el mundo, pero claro, es que no te tomarían en serio. Dile, objection. Claro. De siempre se ha presentado a Atenea como Zeus 2, pero más capulla porque era muy inteligente. ¿Tendrá lado sensible? It must be difficult. Vamos a Feeling probar. as if everything is on your shoulders, and yours alone. One moment of weakness and it all falls apart. You've been doing this for so long, you don't even know how to stop, do you? Oh, dear child. Why on earth would I stop? Y se la pela. Because what you've done is wrong. If it wasn't, then why not come clean? Go on. Tell them about Apollo's prophecy. The idols cannot continue so long as the last muse lives. Isn't that how it goes? It's true. Toma. 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 Cortiste hermosa. We spoke to Calliope in Hades. She told us how you sent the Furies after her. You couldn't have. Yes, I could. There's more to an idol than just the eidolon. Maybe you even knew that once, but you've forgotten it, just like all the idols have. You don't know everything, Athena. No, I do not accept this. You are lying. Huh? You're the one who's been lying. Or would you like to explain to the idols how you murdered Calliope based on a vague prophecy? Tell them. Se pierde. Batalla final. Yes, it's me. It's me. Of course, it's me. The one who gets it done. Don't you see? It had to be. You all turn away when I got the fish. Then you cry, hooray, once it's on the dish. That's how we do. ¡Hala, que nos lo va a echar en cara encima! Yes, you and me. I have always cared for you. Ya se está siendo la víctima, ¿eh? I'll always do all these things for you. All these things that you are not prepared to do. You, it's not just you. ¿Para qué está el coro? Claro, ¿para qué tenéis el coro, gilipollas? Persephone.
No puedo, ¿eh? I fought for that throne and then didn't take it. And that was okay. Could it be for you too? Of course you would make it all about you. Still, it might be worth listening to another view. None of you see. ¡Mírala! ¡La loca! So it's down to me. It's fine. I'll take all the blame. I'll take all the pain. Think you see it all. You just see a scrap. You wanna make the call. You need to hold the map. You cloistered children. It's time for you. Y ahora me clava la lanza y a tomar por culo. Yes, you too. Form a queue. Loca, que lo ha sacado ya. Loca, que lo ha sacado. Cause and effect. You feed this thing more blood, you'll feel regret. I know you know I'm right. You feel it deep inside. If I stop now, Olympus is wrecked. Cause and effect. Loco, que me matan. Al fin algo que me muera. Por favor, que no se ponga nadie enfrente. Como perdamos a otra persona más. Vale. Bueno, si no nos atacan, bien. I didn't know how lost I was until you found. ¿Quién? Espera, perdón, que no estoy procesando. Asterión estará a mi lado, Pan estará a mi lado, Afrodita estará a mi lado. Es que me he puesto nerviosa, me quedo como, espera que procese los nombres. ¿Quién? ¿Asterión es el Minotauro? Esa gente a la que ayudaste, vale. ¿Quién más te mole? ¿Quién queréis? Os dejo elegir. ¿Quién preferís? ¿Quién os gusta más? ¿Minotauro, Pan o Afrodita? ¿Afrodita queréis? Pues Afrodita. ¡A Goku! ¡Hostia! ¡Ojalá! Venga, nos podemos hacer todo en la bola esta. Afrodita. ¿Habéis dicho más Afrodita? Pues Afrodita. ¿Cómo me la liéis? Os miro feo. Ay, Dios. Pues ahora Pan. Ah, vale, no sabía que íbamos a tener más, claro, tiene sentido. Really? Pan, you? The way I see it, if you have to take Grace, then you definitely have to take me. Son un amor. ¡Ay, cómo les quiero! Ya, Asterión cantando es un poco, a ver. Me está dando la mano, Persephone. Somos novias. No me había enterado cuando hemos empezado la relación, pero bueno, somos novias. Cuidado con los muñecos del Zara. Vale. Because of me, this prophecy would come to be. My Olympus is gone, and you're all looking on at a stranger wearing my face. En un extraño que robó mi cara, ¿qué? My Olympus is gone. Now I'm some other one. Just how long
has she been in place? You set off hoping you could get to somewhere right, but it's been too many years since the mainland was inside. Claro, yo no me he visto Evangelion, entonces I do not understand the reference. There was a voice in me that shouted, Athena, you be strong. Be strong. No cost is great enough. It was wrong. I was wrong. I was wrong, and now I don't know what the right thing is. Perdón, es que he leído golpearla se lo merece. Si le pegas un tortazo, ahí te quedas tan ancha. Perdón. Ya por poder le puedo cruzar la cara. Coño, pero es que claro, me está cantando, ¿sabes? No sé qué, y de repente ¡pah! A tomar por culo. A ver, ¿qué quiero? ¿Quiero empatía? A ver, yo mientras que no me mate ni castiga a los otros, a mí me la pela, ¿eh? Sinceramente. Es que de verdad, piso never an option. Le coges una manopla, le haces ¡pa! Te desafío un duelo. Cerda. A ver. Ya, la de tu liderazgo se terminó me mola, ¿eh? O sea, porque está muy como basada ella en hacer las cosas a la antigua. Y es como, loca, actualízate, ¿sabes? leave it up to you what to do with this. All these years you ruled this place. I think it's time you made some space. Ay, pero no quería expulsarla del todo. Rollo, en plan, simplemente que no lidere ella. Ay, que la he echado. Pero vete del trono, no de por aquí. Es que de loco. Eso sí. Ya la cambio de mitología con un guantazo, ¿no? Brand new chorus. They can no longer be trusted to lead. Bonito logro. A ver, mató a Calíope. Un buen exilio no sobra. A ver, ya. Que no mande, fijo, porque le viene un esto y se pone como se pone. Are you finished? You've been talking forever. We're done, yes. And? So you're in charge now, I'm guessing. For the moment, but it appears we're about to have a repeat of what happened in Hades. What does that mean? It means we are disbanding the chorus. Not only that, we have decided to reveal ourselves to the mortal world. ¿Por qué? You're planning to tell everyone what we really are? Isn't that risky? It won't be right away, so those who are too fearful can go into hiding. But it's time. No more laws, no more secrets. ¿Por qué? Rollo, ¿qué ganas de contárselo a los humanos? No sé. You all agreed to this? No argument? Oh, we don't do anything without argument, dearest. Wasn't it you, Grace, who said we should stop living in the past? Well, sure, but I didn't think you were listening.
What can I say? I'm trying something different. Plus, this is what Calliope was fighting for. Calliope would definitely approve. Es que me ha hecho esa gracia, la verdad. Ay. A ver, sí es verdad, como al principio, ¿no? Igual les da poder el que la gente les pueda adorar, por ejemplo. Rollo en plan, oye, somos dioses, es de verdad, estamos aquí, y el que igual que la gente los adore les ayuda a durar más o algo así. Tengo curiosidad, ¿qué va a pasar con Atenea? Athena? She can't be okay with this. She won't fight it. She said, and I quote, "Whatever your decision, I will abide by it." That's a switch. The fight's just not in her anymore. She was so certain she was doing the right thing. It must be tearing her apart now that she's failed. Well, we'll see how long this new Athena lasts. If there's no chorus, does that mean idols just do whatever they want? As much as anyone can. What about Medusa? I hate to think what she's gonna do. Medusa has offered to live in the reliquary. Frankly, I think she's relieved. As for the rest of us, we'll be subject to mortal authorities and their laws. These authorities. Do you think we could ask them about Hephaestus? Yes. Yes, I imagine we could. Oh, Afrodita. Le quiero dar un abrazo. Oye, qué bien hemos hecho en elegir esta mierda, ¿no? Yo creo que es como la... No sé, me da a mí como que es la sensación de la mejor combinación. Yo creo que la agresiva es para hacer cosas graciosas. Rollo, por ejemplo, golpear a gente. Es muy gracioso eso. O decir cosas bordes, pero esto parece como la mejor combinación en cuanto a, te digo, cosas inteligentes y empáticas, básicamente. Hola, Silver. I have a few thoughts as to how you could go about revealing yourselves. Oh? If there's time, we could prepare a campaign. A campaign? You make it sound like preparing for battle. It is, kinda. The idols would be stars before you know it. If you're famous enough, there's only so much that can be done to you. Now that is a marvelous idea indeed. Vaya voz. Señora. I'd like a moment alone with Grace. Yo también quiero. Fuera, a tomar por culo todo el mundo. A tomar por culo, ¿eh? Nada de quedarse en la puerta a escuchar, Well, you did it, Grace. The trial has come and gone, and you're still standing. Lo logramos. We did it. I would have been lost if you hadn't stood beside me. I'm still not entirely certain what possessed me. Maybe you're not as cold-hearted and ruthless as you think you are. How dare you? Sometimes even idols are capable of change. You said it yourself. When we last spoke, you told me you wanted things to continue between us. Now that things are finally resolved, I understand if you feel differently. No. ¿Cómo voy a pensar diferente? Si lo que quiero es comerte la boca. A ver, por favor, ubícate. Ay, pero no sé qué decirle, no es así, casi mueres por mí. Bueno, no es así, a que ya no pienso lo mismo. O sea, no, a ver, a ver si la voy a cagar. No es así, me he puesto nerviosa. Es que el amor es muy complicado. No es así, ahora no pienso diferente, ¿no? No, es que a ver si la voy a cagar. Trying to let me off the hook? That doesn't sound like you. Vale. True. I always take what I want. Cuando quieras y donde quieras. ¡Que me come la boca! Me too. ¡Que me come la boca! ¡Cómeme la boca! ¡Pero cómeme la boca! Ready to go out and face the music, Grace? ¿Pero qué mierda es esto? Always. ¿Pero por qué no me ha comido la boca? Pero loco, pero esta señora no come la boca, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es esto? Of course
you're both here. In my apartment. Why wouldn't you be? We were waiting for you. Estoy enfadada, ¿eh? How does it feel to be the idol spokesperson appearing on every newscast, reputable and otherwise? No sé, lo importante es que I'm exhausted. quiero que me comas la boca. The Oracle has been keenly following your progress. She records every appearance, every interview. She may be your Ya veo biggest baiteo. fan. The way she talks, you'd think she never doubted who you were. Well, at least she's been of great help to your online campaign. Everyone here has also been busy. Would you like to hear the latest? A ver. Vale, vamos a... Tengo curiosidad sobre Afrodita y Eros. Is there any word yet on Aphrodite and Eros? They left the city a while ago. Eros sent word, yes. Aphrodite has started a spiritual retreat in the mountains? Let's call it a cult. Whatever it is, Le he pega, says it's been la verdad. helping her. Being the goddess of love to the world once more has at last brought her peace. I thought for sure they'd go into hiding. Aphrodite fears mortals more than any other idol, doesn't she? Hence why she surrounded herself with only those who shower her with adoration. As I recall, sister, you Le also sabe a los headed Sims, several cults como across debe the ser. centuries. The Eleusinian mysteries weren't about shoring up my ego, Apollo. What about Venus? Did she go with them? The mortal? I don't believe so. Last I heard, she opened a gallery. Aphrodite's become her patron. Venus has painted most of the idols. I sat for her last week, in fact. It's made her rather successful. Vale, este ataque, ¿cómo que has estado muy cerca del dios del sexo y la diosa del amor, pero ni un beso has conseguido? Habría que mirárselo. No, es que yo no entiendo por qué no hemos recibido un beso todavía. O sea, no sé. Yo creo que se merece un ban, la verdad, sinceramente, ¿eh? Yo de verdad. Joder, qué feo, ¿no? No tengo más preguntas. Hécate y Asterion. Ah, Hécate y el Minotauro. What about Hecate and Asterion? Are they still at the reliquary? Hecate leave the reliquary? I'd sooner believe the sun would go out. Es el Pepo. It doesn't hurt that they seem enraptured with each other's company. Asterion is all Hecate is willing to discuss. Do I need to know every detail of his sexual prowess? I do not. What? Hecate say it is written that she and the Minotaur would eventually break up? Well, eventually, for Hecate could be centuries from now. In the meantime, she gushes about her new boyfriend like a schoolgirl. You Bueno, should pues que hear se lo pasen bien. Asterion, then. His gushing puts hers to shame. I'm happy for them both. Vale, que te den por culo, déjame en paz. Deja de atacarme. Me alegro mucho por ellos, ¿vale? Son felices. Déjame en paz. Ya me comerá la boca. O ya le comeré yo la boca. Si no me la come ella, yo qué sé. A mí qué me cuentas. Oye, qué guapa la foto, sí, es verdad. Mira, Eros, Minotauro. No reconozco. No reconozco. Perséfone, Pan. El búho de Atenea. Hermes, Venus, Medusa, Apollo. Qué monis somos. A ver, Atenea. Has anyone heard about Athena? It's been a while. Mira qué cara The hija de revelation puta. of the idols to the mortal world went far better than she could have dreamed. I think it shook her. ¿Cómo le pudimos She was haber pegado wrong un about a great tortazo, many things. As the goddess of wisdom, that's not an easy realization. So she left. Back to the old world. Back to the old world? It's a long way to travel by herself. Well, I asked her to go. There's so many of us who went missing during the war. The idols going public might bring them out of hiding. Athena wanted to leave, and this gave her a purpose. We'll see if anything comes of it. Es que tiene cara de hija de puta todavía, ¿eh? Me cago en Dios. Le decía, loco, no está tan lejos ya. Se puede pillar un avión. O sea, a llorar a su casa, ¿no? Realmente. A ver, Medusa. Medusa? I take it she's no longer at the reliquary. She was. For a few months.
There was an incident involving Hecate's new cat. Oh no. Medusa was beside herself with apologies, but needless to say, she moved on rather quickly. We're not Loco, certain ¿qué pasa where. con los gatos de Meaning Hécate? what? Medusa is roaming the streets? Doing whatever she likes? Not quite. Medusa believed she might not be able to control her appetite, so she asked us to put her in contact with the mortal government. They took her somewhere. It was her decision. The government is grateful. They even suggested we might see Hephaestus again. Aphrodite's husband? He's alive? Me da miedo. So it appears. Who knows what he's been doing for the mortals since the war, but it would raise all our spirits to see him again. Que la van a usar como un arma o algo así, igual a Medusa. Es que no me ha gustado nada esto, ¿eh? Es que, lo siento, no me fío de los seres humanos. O sea, cuando me dices que el gobierno se ha ocupado de ello, no me fío. O sea, lo siento, pero... Hostia, ¿eh? A ver, Hermes. Is Hermes still around? I'm surprised they're not here with the rest of you. We've barely seen them of late. Hermes has been busy. They've become a social media darling, or so the Oracle tells Me me. lo creo, The se lo truly merece. amusing part is that they're not even trying to be famous. Le pega. They simply can't help it. Hermes likes to people please, it's true. Hopefully it won't backfire on them. Fame is a double-edged sword. Es un trozo de pan. Hermes lives a charmed life. Never fear. Well, it's odd seeing their face on so many billboards, but I agree. Let Hermes have their fun. Jo, es que Hermes tiene pinta de que te podría modelar ropa. ¿Sabes? Encima con el estilo que tiene, yo creo que sería súper popular. Es que Hermes podría ser influencer. A ver, pan. Es que quiero dejar a Persephone para el final porque es mi novia. Aunque no nos hayamos comido la boca. What Al about parecer. Pan? I haven't seen him since the trial. No one's seen him. Should we be worried? It is Pan, and what he does will reflect on us all. Pan is harmless. Mostly harmless. As far as I can tell, he did regret his involvement in Calliope's death. He'll lay low. At least for a time. He'll be back with some new scheme to make us all groan. You're not wrong. Hostia, qué feo, ¿no? Venga. I'd like to know what you've been up to, Persephone. I've been thinking about selling the club, actually. The underworld? Really? I don't need a substitute for the real thing. That's all it ever was, and I'm fine with having neither. Plus, she's been busy helping all the idols remaining at Olympus. Quite unexpected. Why is it unexpected? I was the last leader of the chorus. This is my responsibility. Also, I wanted to free up some of my time. For you, Grace. For me? You've been on the road single-handedly keeping the idols afloat. I thought you could use some company. Sí. Sería me extraña. Sí. Claro que me encantaría. ¿Cómo no me va a encantar? Being away from you so much has been the hardest part. I would love that. And you were worried how she'd react. I wasn't worried, I was concerned. Anyhow, I'm glad you agree. It'll be good to try something new again. Apolo no me encanta. ¿Te imaginas? Un poco feo, ¿eh? A ver. What about you, Apollo? Still planning on leaving the city? Soon, I think. All the attention on the idols is proving rather taxing. A ver, ¿vas a ir a una playa a hacer surf? Ooh, running away again, brother. I suppose you could say that. Really, I just came by to see Grace and apologize one last time. I told you don't need to keep doing that. Yes, well, I'm glad things worked out as they did. You'll all be fine without me. You know, one day you will learn, brother. Not today, but someday. Ya, debería de ir al psicólogo. No tengo más preguntas. Bueno.
I still can't believe it's all over. Oh, it's scarcely over, Grace. Now that you've toppled the castle, it's barely just begun. Oh, I didn't do that. On the contrary, you absolutely did. Perhaps we should leave you alone, Grace. You must be tired from your trip. Perhaps a round of drinks at the underworld, in Calliope's honor. I'd like that, actually. Apollo, perhaps we could meet you there? Que te vayas, Apolo. Oh, go on ahead. Que te vayas, que me va a comer la boca. O le como yo la boca. Como me cometería el juego y no I ya have something I'd like to say. Oh, yeah? ¡Canción de amor! Forward often comes with heartbreak, leaving the fears you nested in. Take your broken pieces and assemble a life that you are proud to live. We stayed your execution, you and I, you and I. I was queen of the underworld, and you, Grace. You've shown me that I'm not all I can be, a light to lead. Queda muy feo cuando dice yo era la reina del inframundo y tú, Grace. When you dare to define me, God's the fire within me. Que se pone caliente cuando le digo que no a algo. Cuando me hago la remolona. Together victorious, there's nothing. Mira, comeos la boca, ¿eh? Stop us now. Comeos la boca. Comerle la boca. Pero... ¡Vamos! 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 ¡Por fin! Perfecta manera de terminar. Vale, se hizo. Se hizo. Se hizo. Ganamos, ganamos. Ya está, hemos ganado. Esto era lo que queríamos y necesitábamos de este juego. Ha costado, loco, a la tercera va la vencida, ¿eh? Oye, es que lo de antes ha sido vastísimo. ¿Por qué nos han comido la boca? No había ninguna razón para no comerse la boca en la anterior. Madre del amor hermoso. Sí, Apolo era Troy. Menudo microondas ya. Loco, yo estaba como... Igual es que hacen que aquí no se vean los besos en general. Era solo por fastidiarte a ti, me lo creo. Qué guay, qué puto guay. Muchas gracias en su momento por hablarme del juego, de verdad, porque creo que lo mencionaste tú primero, Lasta. Pero vaya gozada, sinceramente. Oye, ¿por qué solo el 12% de las personas han melted Persephone's Icy Heart? ¿Eh? ¿Por qué solo el 12% de las personas tienen un tremendo gusto? Vale. Hostia, lo más de amor terminado es... O sea, de que tiene más gente es Apolo. ¿Por qué queréis quedaros con un sucio que no se ducha? ¿Por qué? Loco, pero quédate con pan, por lo menos, yo qué sé. Dices, bueno, pues tengo que quedarme con un tío, pues quédate con pan. Pero Apolo, que no se ducha. Freddy es la siguiente más popular, luego Perséfone, y lo más raro es pan. Lo más raro es pan, parece.